उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, क्या वाकई सिर्फ़ एक नंबर की बुनियाद पर किसी को गुस्ताख कह देना ज़्यादती है? क्या अगर मोबाइल नंबर, दुकान या घर का पता 295 हो तो वो भी तौहीन रिसालत में शुमार होगा? क्या रजब भट्ट पर लगने वाले इल्ज़ामात नाजायज़ हैं? मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आइए आज इन सब सवालों के मुदल्लल और इंसाफ पर मबनी जवाबात देते हैं। कुरान, हदीस, अक्ल व मंतिक और इंसाफ के उसूलों को सामने रखते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई रजब भट्ट पर लगने वाला एतराज़ बेबुनियाद है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, क्या 295 नंबर का इस्तेमाल हमेशा गुस्ताखी है? मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी का मोबाइल नंबर, दुकान नंबर या घर का पता 295 हो तो उसे गुस्ताख कहना सरासर ज़्यादती होगी, क्योंकि वहाँ किसी की नीयत तौहीन की नहीं बल्कि इत्तेफाकी तौर पर यह नंबर आया होगा। लेकिन याद रखें, रजब भट्ट का मामला इससे बिल्कुल अलग है। ये कोई आम दुकान या मोबाइल नंबर नहीं बल्कि एक ब्रांडेड परफ्यूम है जिसका नाम जानबूझकर रजब भट्ट ने 295 रखा। और रजब भट्ट को अच्छी तरह मालूम था कि पाकिस्तान में 295 का मतलब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। ये कोई अनजाने में होने वाली गलती नहीं थी बल्कि एक सोची समझी मार्केटिंग चाल थी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के कानून को एक तिजारती प्रोडक्ट से जोड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ। ये वही रजब भट्ट है जो पहले भी नमाज की तौहीन कर चुका है और मक्का मदीना जाकर कह चुका है कि मुझे यहाँ भी सुकून नहीं, कहीं भी सुकून नहीं है। फिर आवाम के दबाव पर जनाब ने तौबा की, लेकिन कुछ ही अरसा गुजरा है जनाब की नई हरकत सामने आ गई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हम जनाब रजब भट्ट के मामले को और उनके हिमायतियों के मामले को कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में किसी के अल्फाज और अमल का फ़ैसला नीयत और इरादे से किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, फरमाया आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अब आप ख़ुद सोचें, एक शख्स जो पहले भी मजहबी मामलात में लापरवाही दिखा चुका हो, अगर वो जानबूझकर एक पाकिस्तानी कानून नामूस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कानून 295 के नंबर पर परफ्यूम लॉन्च करे तो क्या ये सिर्फ़ एक आम नंबर माना जाएगा या ये मुकम्मल सोची समझी साजिश मानी जाएगी? मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस बात का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसरा वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। और किसी ऐसी बात के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, बेशक कान, आँख और दिल इन सब से बाज पुरस होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही उसूल यहाँ भी लागू होता है। जो लोग बग़ैर सोचे समझे रजब भट्ट की हिमायत में दलाइल दे रहे हैं, वो पहले सोचें कि उनके अल्फाज कहीं दीन की बेहुरमती का सबब न बन जाएं, कहीं उनके अल्फाज माअज़ल्लाह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ न चले जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रजब भट्ट के हामियों ने रजब भट्ट की हिमायत में बहुत सारे एतराज़ात उठाए। एक एतराज़ तो ये किया, ये तो महज 295 एक नंबर है, इस पर एतराज़ क्यों? इसे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसे तौहीन रिसालत क्यों करार दिया जा रहा है? तो जवाब पेश खिदमत है कि ऐसे लोग जो ये एतराज़ कर रहे हैं वो कान खोल कर सुन लें। 295 नंबर खुद मसला नहीं
بلکہ اس کا غلط استعمال اور نیت مسئلہ ہے، اس لیے کہ جناب رجب بٹ اور پورا پاکستان یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ پاکستان میں 295 کا مطلب ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون ہے۔ 295 صرف نمبر نہیں بلکہ یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی مکمل نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود اس نمبر کے نام پر پرفیوم لانچ کرنا اور پھر اسے طنزیہ لہجے میں بیان کرنا، یقیناً یہ بہت بڑی رجب بٹ کی دیدہ دلیری ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو محض ایک بزنس تھا اور بزنس کا معاملہ تھا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے، دین کو بزنس کی چالوں میں گھسیٹنا ہی اصل مسئلہ ہے۔ دین کوئی مذاق نہیں کہ کسی بھی نمبر یا علامت کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے، اور نمبر بھی وہ نمبر کہ 295 جو ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون کا نمبر ہے، اسے غلط استعمال کر کے پھر اسے طنزیہ لہجے میں بیان کر کے یہ کہا جائے کہ 295 کے دفعات جو مجھ پر لگی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو پرفیوم لانچ کر دی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی رجب بٹ کی بے باکی اور دیدہ دلیری ہے۔ معزز سامعین، میں اپنے سننے والوں کو اور تمام سوشل میڈیا صارفین کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ صرف رجب بٹ کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں ہر لفظ، ہر عمل اور ہر ویڈیو کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا اس سے ہمارے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دین کے احترام کو ہم پامال کر دیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی بات بے سوچے سمجھے بولتا ہے تو وہ اسے جہنم میں اس قدر گرا دیتی ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بلا سوچے سمجھے کسی کی حمایت کر کے خود کو معاذ اللہ ہلاکت میں ڈال دیں؟ معزز سامعین، یہ معاملہ جذباتی ہونے کا نہیں بلکہ سمجھداری کا ہے۔ ہمیں ہر بات کو دین، اخلاقیات اور انصاف کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، نہ کہ اندھی تقلید کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس دلائل بھی ہیں اور حقیقت بھی۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا بغیر سوچے سمجھے کسی کی وکالت کرتے رہیں گے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں